বাকি যারা নেতা মন্ত্রী আছে তাদের জন্য প্রশাসন দুয়ারের সামনে দ্বারস্থ হয়ে যায় 1 মিনিটে, কিন্তু আদিবাসীর সমস্যা নিয়ে अड़ी मारांग मिट गणडेपुटेशन कैम्प के पश्चिम बंग आदिवासी जुमिद गावता जहाँ रे दमेल दमेल सेटर को तहलेना पश्चिम बंग आदिवासी जुमिद गावता रिन सापाप्ती को आर लौड़िया को जहाँ दो नुआ वीडियो रे पे नेल ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ কিন্তু যা উন্নয়ন সব কাগজ কলমে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ইদানিং আমরা কয়েকদিন আগে দেখলাম আদিবাসী মেলা হলো অনেক দলাতে। नुआ डेपुटेशन रिया मूल दाबी तहलेना साहेबडांगा पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासिक विद्यालय रिया आमदा समस्या जाते उसारा सही समाधानोमा सावते नुआ विद्यालय रे को पढ़ा कान छात्र छात्री अडिगान न्याय्य अधिकार बांग को ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ जाते ओना न्याय्य अधिकार अडी उसारा सही को ᱧᱟᱢ नुआ खातिर ते पश्चिम बंग आदिवासी जुमिद गावता होते आउसग्राम 2 नंबर ब्लॉक रिन वीडियो को घेराव के सावते को एमादिया मिट सारकलिपि जहाँ रे ओलाकना आमदा दाबी जेमन स्कूल रे परिमाण मतो शिक्षक शिक्षिका बचु कुआ उनको अड़ी उसरा सही नियोग हुआ स्कूल रे बनो अनि सीमा पचिल जाते अड़ी उसरा सही ओना पचिल को तैयार मा जहाँ जगह रे स्कूल तैयार कना ओना जगह स्कूल नितुम ते बांग रजिस्ट्री कना जाते अड़ी उसरा सही नोआ रजिस्ट्री हुआ मा छात्र छात्री खातिर जम कौड़ी 1000 खुजा 12000 टाका एम हुआ मा हॉस्टल रिया विद्युत बिला टाका जम टाका खुजा बांग काटा मा ओना आलादा भावे टाका एम हुआ मा नौका गे आमदा दाबी ओलकान सकाम सारकलिपि हिसाब ते एम हुईना आउसग्राम 2 नंबर ब्लॉक रिन वीडियो ठेन माननीय 2005 साल में नोडे नुआ हॉस्टल बनाव कराय सुबह बनाव तो बनाव कराय गिदरा को तो नोडे कोनो किछु ओनो करा जाते छोड़ा जाते बांग बने माला करते नोडा को सीमा शिक्षा व्यवस्था আর আমাদের কপাল দুঃখিত আমি বলি যে আমরা এই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করি। নেতা মন্ত্রী এবং প্রশাসন অনেক জায়গায় বলে থাকেন এলাকা ভিত্তিক যে আমরা উন্নয়ন করছি, এই দিচ্ছি ওই দিচ্ছি অমুক দিচ্ছি ধমুক দিচ্ছি, কিন্তু যা উন্নয়ন সব কাগজ কলমে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ইদানিং আমরা কয়েকদিন আগে দেখলাম আদিবাসী মেলা হলো অনেক দলাতে ট্রাইবাল যে জায়গায় বসবাস করে সেখানে আদিবাসী আমাদের আদিবাসী মানুষের যে কত অসুবিধা সেগুলো কিন্তু এখনো দেখতে পাচ্ছে না। আপনি শুধু আপনি দেখছেন কিংবা আপনাদের যারা বিডিও অফিসে যারা এসডিও লেভেলে যারা বসে আছেন কিংবা আপনাদের যারা নেতারা বসে আছেন তারা শুধু দেখছে আদিবাসী মানুষদেরকে ফাংশন মতন দিলে ভুলে যাবে, আদিবাসী মানুষদেরকে ফুটবল খেলা দিলে ভুলে যাবে। সেটা ম্যাডাম আপনি ভুল করছেন, কারণ এই ধৈর্যের বান যেদিনকে ভেঙে যাবে সেদিনকে আপনার ব্লক অফিস কিংবা আপনার নবান্ন আমরা কিন্তু ভুলিয়ে দেবো, ছেড়ে কথা বলবো না। কিন্তু বিশেষ করে বেশি কিছু বলছে না। আজকে যদি আমরা এই প্রোগ্রাম যেটা আমরা ডেপুটেশন দিতে আসছি কোনো ডেপুটেশন দিতে আসছি সেখানে যদি আমাদের যদি সুরাহা যদি না মেলে আজকে থেকে এখানে আমরা তাবু করবো, এখানে রান্না করবো আর এখানে বসে থাকবো। কিন্তু যা উন্নয়ন সব কাগজ কলমে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ইদানিং আমরা কয়েকদিন আগে দেখলাম আদিবাসী মেলা হলো অনেক দলাতে ট্রাইবাল যে জায়গায় বসবাস করে সেখানে আদিবাসী